75वें स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर बराक वार्ता के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई प्रकट करते हुए मैं संजीव सिंह राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। मणिपुर राज्य के चांदाल जिले में नागा समुदाय के लोगों द्वारा स्वाधीनता दिवस के अवसर पर सामुदायिक झंडा फहराए जाने पर छाई तनाव की माहौल, बमबारी की हुई वारदात। के परमानंद विद्या मंदिर में महान स्वाधीनता सेनानियों के साथ साथ शिक्षा संबंधित किताब का किया गया उन्मोचन। उपस्थित रहे संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ता। इसके साथ संगति रखते हुए क्षेत्र के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में मंत्री परिमल शुक्लवैद्य ने लहराया तिरंगा। सरकार की उन्नयनमूलक गतिविधियों का किया बखान। करीमगंज जिले के ऐतिहासिक क्षेत्र मालेगढ़ क्षेत्र में सेना के जवानों ने दिया श्रद्धांजलि। अमर शहीदों की याद में आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। सिलचर में स्वाधीनता दिवस मनाए जाने के दौरान प्लाटून परिदर्शन के तहत वाहन हुआ जाम। मंत्री परिमल शुक्लवैद्य पैदल चलकर प्लाटून का किया दौरा। युवा वर्ग को उत्साहित किए जाने के साथ साथ देश प्रेम में आगे बढ़कर आने के लिए क्षेत्र के विधायक दीपान चक्रवर्ती ने निकाला साइकिल रैली। युवा वर्ग में देखी गई खुशी की माहौल। बराक उपत्यका क्रीड़ा पत्रकार संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला क्रीड़ा संस्थान के कार्यालय में पहली बार फहराया गया तिरंगा। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आयोजित हुआ कार्यक्रम। राष्ट्र सेवा में अहम भूमिका निभाए जाने पर मंत्री परिमल शुक्लवैद्य ने स्वास्थ्य विभाग व दूसरे कई विभाग के कार्यकर्ताओं को दिया संबर्धना। अमर शहीदों को दिया गया श्रद्धांजलि व सम्मान। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर किसानों में वितरण किया गया बीज व दूसरे जरूरी सामान। बेहतरीन फसल उगाने का किसानों ने किया अपील। करीमगंज जिले के भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र पुतनी चाय बागान इलाके में महावीर सिंह नाम के 42 वर्षीय बीएसएफ जवान ने अपनी बंदूक से किया खुदकुशी। इलाके के लोगों में छाई दुखद माहौल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। एक तरफ जहां पूरे देश भर में 140 करोड़ लोग भारतवर्ष की 75वां स्वाधीनता दिवस को उद्यापन कर रहे हैं, तो इसी दौरान मणिपुर राज्य के चांदाल जिले में अमानवीय गतिविधि के चलते इलाके के लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर इस क्षेत्र में चांदाल इलाके के नागा अध्युषित इलाकों में नागा समुदाय के लोगों ने अपनी जातीय झंडा फहरा दिया, यानी कि सामुदायिक नागा झंडा फहराकर इस क्षेत्र में स्वाधीनता दिवस पालन किया गया, जिसके चलते लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिला। पुलिस प्रशासन व मिजोरम मणिपुर के कार्यकर्तागण इससे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। मणिपुर पुलिस ने तुरंत जब झंडा उतारकर तिरंगे को लहराया तो इसी दौरान नागा समुदाय के लोग भड़क गए और बमबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। देखते ही देखते पूरा इलाका तनाव के माहौल में घिर गया और बमबाजी, गोलीबारी, पथराव आदि अप्रिय वारदात के चलते इलाके में गहमा गहमी का माहौल खड़ा हो गया। बाद में प्रशासन की मौजूदगी में हालात पर कुछ हद तक तो नियंत्रण पाया गया, लेकिन माहौल अब भी बिगड़ा हुआ है। किस लिए नागा अध्युषित इस चांदाल जिले में तिरंगे की जगह नागा समुदाय का झंडा फहराया गया, इस संदर्भ में किसी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। पुलिस ने जब स्पष्टीकरण मांगा
तो नागा समुदाय के दुष्कृतिकारियों ने हथगोले व बोम फेंक कर पुलिस प्रशासन को क्षति पहुंचाया। इसी दौरान पुलिस चौकी को भी जला दिया गया। ट्रैफिक की एक चौकी को भी इस दिन नागा समुदाय के दुष्कृतिकारियों ने जला दिया। बहरहाल पूरे इलाके में कड़ी कार्रवाई चल रही है। Umdraga Mama Suba Naga Independence Day Gitoram State Asigi Naga Tam from Singda Parks in the Pangchok Nari Toram Masiki Saruk Amoina Sandian District Zafu Bazar Daso Maike Adongi Miamna Falan Toromasi Pangchokli Toromasiki Mangwinana Sandian Bazar Amasung Zafu Bazagi Tongan Tongan Bama from Singda Nagagi Flexing Telam Batang Nabadagi Security Force Kanguna Nasiayok Zafu Bazar Amasung Sandian Gitongan Tongan from Singda Telam Flexing Lokfok Tabak Sataki Haidi Police na Naga Singi Flag Lokfok Ubadu Yaning the Pongdoktuna Maike Dongi Miamna Zafu Bazar Leba Traffic Police ki Traffic Boot Ama Mai Thakre Loyana Tongan Tongan Ba Potlam Kaya Tugaiduna Amangata Tonfre Todok Adugi Pau Hekta Badagi Sandan Police Kang from Madura Latuna Iranga Lakshan the Honaki Miam Heniran Kansilakadi Security Force Maike Digi Tia Gas Cell Kia Kafi Hausi Hosik Akan Momonda Maike Nimakta Muknabi Tabak Satari Heidi Umdraga Mama Suba Naga Independence Day Gitoram State Asigi Naga Tam from Singda Parks in the Pangchok Nari Toram Masiki Saruk Amoina Sandian District Zafu Bazar Daso Maike Adongi Miamna Falan Toromasi Pangchokli Toram Masiki Mangwinana Sandian Bazar Amasung Zafu Bazagi Tongan Tongan Bama from Singda Nagagi Flexing Telam Batang Nabadagi Security Force Kanguna Nasiayok Zafu Bazar Amasung Sandian Gitongan Tongan from Singda Telam Flexing Lokfok Tabak Sataki Haidi Police na Naga Singi Flag Lokfok Ubadu Yaning the Pongdoktuna Maike Dongi Miamna Zafu Bazar Leba Traffic Police ki Traffic Boot Ama Mai Thakre Loyana Tongan Tongan Ba Potlam Kaya Tugaiduna Amangata Tonfre Todok Adugi Pau Hekta Badagi Sandan Police Kang from Madura Latuna Iranga Lakshan the Honaki Miam Heniran Kansilakadi Security Force Maike Digi Tia Gas Cell Kia Kafi Hausi Hosik Akan Momonda Maike Nimakta Muknabi Tabak Satari Heidi सीजर के तारापुर मासिमपुर रोड क्षेत्र में स्थित परमानंद विद्या मंदिर में विद्या मंदिर प्रकाशना के उद्योग से 75 स्वायत्तता सेनानियों की महान कीर्ति विषय किताब अमर ज्योति व छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम के सहायक पुस्तक साधारण ज्ञान का अनुष्ठानिक तौर पर उन्मोचन किया गया। अमर ज्योति किताब का उन्मोचन किया असम विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग के अध्यापक निर्मल कांति राय ने। दूसरी ओर इस दिन साधारण ज्ञान पुस्तक का अनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया कछार हिंदू मिलन मंदिर के संपादक श्री वेणु माधव राय ने। शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को लेकर इस दिन कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किए। मानवीय दुर्नीतिर इतिहास पलाशी प्रांतरे नवाब बाहिनीर पराजয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের শাসন ক্ষমতা যে ব্রিটিশ রাজের হাতে চলে হয়েছে পায়ে পায়ে ভুলুটি মাননীয় শ্রী
বিমান চক্রবর্তী মহোদয়, উত্তরীয় প্রদান করা হচ্ছে বিশিষ্ট অতিথি আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী মৃণাল কান্তি রায় মহাশয়কে, নির্মল কান্তি রায় মহাশয়কে। এবারে উত্তরীয় প্রদান করা হচ্ছে মিলন মন্দিরের মাননীয় সম্পাদক শ্রী মাধব রায় মহাশয়কে। হিন্দু মিলন মন্দিরের যুগ্ম সম্পাদিকা শ্রীমতী শিবানী চক্রবর্তীকে সংবর্ধিত করা হচ্ছে উত্তরীয় প্রদানের মাধ্যমে। এই অনুষ্ঠানে আমার পরিচয় জানিয়ে আমি প্রথমে আমার বক্তব্য শুরু করছি। আজ ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস ভারতবর্ষ। এই ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস পালনের জন্য শুধু ভারতবর্ষ নয়, ভারতবর্ষের বাইরেও বিশেষভাবে এই দিনটি উদযাপিত হচ্ছে। আমরা অতি আনন্দের সঙ্গে এই দিনটি পালন করছি। প্রতি বছর আমরা পালন করে থাকি, কিন্তু এই বছর যেহেতু একটা হিরক জয়ন্তী বছর, তার একটা বিশেষ মহিমা বা ইম্পর্টেন্স, গুরুত্ব, পরিমাণ রয়েছে। আমরা সেই হিসাবে পালন করি। কিন্তু এই যে একটা অতিমারি চলছে, এই যে অসুখের যে অবস্থা চলছে, যার কারণে আমরা এত সীমিতভাবে এখানে পালন করতে হচ্ছে। করোনা ভাইরাস কোভিড-19 প্রকোপে সারা বিশ্ব জর্জরিত। কত যে মানুষ মরছে, মারা গেছে এবং মারা যাবে, তার কোনো সত্যিকারের হিসাব নিকাশ পাওয়া বড় মুশকিল। আমরা ভয়াবহ অবস্থায় আছি। অনেকটা গৃহবন্দী হিসাবে আমরা রয়েছি। এখনো সেটা প্রকোপটা শেষ হয় নাই, তবে একটুখানির জন্য আমরা আশার আলো দেখছি। আস্তে আস্তে করোনার প্রকোপটা কমছে। এই কমার কারণেই আমরা এবছর অন্তত স্কুলের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সহ পরিচালনা কমিটি আমরা একত্রিত হয়েছি। আমার আজকে সবাই উপস্থিত আছেন ইউনিভার্সিটি, আসাম ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক মিস্টার নির্মল কান্তি রায় মহাশয়, স্কুলের পরিচালনা কমিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, हेडमास्टर। राज्य के वन आबकारी विभाग के मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने आनुष्ठानिक तौर पर सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर झंडा फहराया व परेड की सलामी लिया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में सभी स्तर के लोगों को उपस्थित रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाते देखा गया। इस दिन अपने भाषण में उन्होंने राज्य व केंद्र सरकार के उन्नयनमूलक गतिविधियों का बखान किया व आम जनता को हर प्रकार की सहयोग मुहैया करवाने का आश्वासन भी दिया। চলেছি করোনা মহামারীর দাপটে আমরা অনেকটাই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। স্কুল কলেজ বন্ধ, ঘরের মহিলা ও শিশুরা বাইরে বের হতে পারছেন না। পুরুষরাও বিশেষ করে এই মহামারীকে দমন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। করোনা প্রতিষেধক গ্রহণ করে এই কঠিন সময়ে পরিবেশ আবার এক সুন্দর পৃথিবী ঘুরে আসবে। সপ্তাহ মারা দহন নাই না 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 এই করোনা পরিস্থিতির মধ্যে গোটা দেশ জুড়ে 2021 সালের 10 মে আসামের নবনির্বাচিত সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে শপথ গ্রহণের দিন থেকে এই সরকার আসামের জনগণের সেবায় প্রতিটি মুহূর্ত উৎসর্গ করছে। জনগণের সেবায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করার জন্য বর্তমান সরকারের
গঠিত বন ও পরিবেশ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় করছেন এবং তাদের বিভিন্ন প্লাটুন কমান্ডারদের নেতৃত্বে প্লাটুনদের পক্ষ থেকে ৭৫তম স্বাধীনতা রাজ্যবাসীর সেবায় পূর্ণরূপে প্রয়োগ করার জন্য মন্ত্রী পরিষদের ক্যাবিনেট বৈঠক প্রতি সপ্তাহে বুধবার অনুষ্ঠিত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এভাবে অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক ক্যাবিনেট রাজ্যের উন্নয়নের প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি জনহিতকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আমি আপনাদের সামনে উল্লেখ করতে চাই। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগে ১ লক্ষ প্রার্থী নিয়োগের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকেই পদগুলোতে নিয়োগ প্রক্রিয়া আরম্ভ হবে। রাজ্যের মহিলাদের আর্থিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত করা মাইক্রো ফাইন্যান্সের ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব সরকার নিয়েছে। যার ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না তাদের ঋণ পরিশোধের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়ার পাশাপাশি সময় মতো পরিশোধ করা প্রত্যেককে উৎসাহমূলক ২৫,০০০ টাকা সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছে। রাজ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে জনসংখ্যার অসমানুপাতিক বৃদ্ধি ও জনবিন্যাসের অস্বাভাবিক পরিবর্তনের প্রতি দৃষ্টি রেখে সরকার 62 Assam Girls Battalion NCC platoon. Bharat Scouts Boys platoon. करीमगंज जिले के मालेगढ़ क्षेत्र में सिपाही विद्रोह के दौरान शहीद हुए जवानों की कब्र स्थल पर बड़े पैमाने पर श्रद्धालु लोगों का भीड़ देखने को मिला। गौरतलब है कि मालेगढ़ क्षेत्र में बीएसएफ के वरिष्ठ कार्यकर्ता व जवान पहुंचकर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पण किया। सन 1917 के सिपाही विद्रोह के दौरान शहीद हुए जवानों की याद में इस दिन श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। पचहत्तरवें स्वाधीनता दिवस उद्यापन के दौरान परेड की परिक्रमा के दौरान मंत्री परिमल शुक्लबैद्य के वाहन कीचड़ में फंस जाने पर मंत्री ने गाड़ी को त्याग कर खुद पैदल कीचड़ में चलकर बटालियन व प्लाटून कमांडरों का परिदर्शन किया। गौरतलब है कि परिदर्शन के बाद वे मंच पर पहुंचे। हालांकि वाहन जहां का तहां वहीं पड़ा रहा। बहरहाल कीचड़ में फंस जाने से यह हादसा हुआ।
माननीय मंत्री महोदय माठ परिभ्रमण काले बराक घाटी के युवा वर्ग के बीच आनंद उल्लास व जोश की माहौल खड़ा किए जाने के उद्देश्य को सामने रख तथा राष्ट्र सेवा में उद्दोलित किए जाने के प्रयास को सामने रख सिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती ने युवा वर्ग को साथ लेकर एक रैली निकाला। इस साइकिल रैली में बड़े पैमाने पर युवा वर्ग ने उत्साह के साथ भाग लिया। सिलचर के भाजपा कार्यालय से यह रैली निकलकर सिलचर शहर के कई राजमार्गों का परिक्रमा किया। भाई सामने देखा छोड़ो। सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में बराक उपत्यका क्रीड़ा पत्रकार संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा संस्थान के कार्यालय में आनुष्ठानिक तौर पे झंडा फहराया गया। संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा प्रवीण पत्रकार रितेन भट्टाचार्य, द्विजेंद्र लाल दास व वेदव्रत बनर्जी व साथ ही दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में तिरंगा लहराया गया। इस दिन के कार्यक्रम को लेकर कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान भी किए। পঁচাত্তরতম স্বাধীনতা দিবস এই উপলক্ষে বরাক উপত্যকা ক্রীড়া সাংবাদিক সংস্থা নিজেদের কার্যালয়ে প্রথমবারের মতো জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলো। উত্তোলন করার পর এখন বক্তব্য রাখবেন আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি শ্রী জিতেন্দ্র মহাশয়। আমরা সবাই জানি আজ ভারতের স্বাধীনতার ৭৫তম বৎসর। ১৯৪৭ সালের আজকের দিনেই আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম। এই দিনটিকে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে আজ বরাক উপত্যকা ক্রীড়া সাংবাদিক সংস্থা প্রথম উদযাপন করছে। কারণ এতদিন আমাদের হাতে কোনো দফতর ছিল না, এখন আমাদের একটা অস্থায়ী দফতর হয়েছে। আর এখন থেকে আমরা নিয়মিত আমাদের এই দফতরের সামনে আমাদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করব। আমি ভারতের স্বাধীনতার জন্য যারা প্রাণ বলিদান দিয়েছেন আমি তাদের আজ সশ্রদ্ধ স্মরণ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। বাক্সার কাছাড় জেলা ইউনিটের সভাপতি শ্রী রতন দেব। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আমরা আজ প্রথমবারের মতো বরাক উপত্যকা ক্রীড়া সাংবাদিক সংস্থা এই স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করছি। কারণ ১৯৯৭ সালে এই সংস্থা গঠনের পর আমাদের কোনো কার্যালয় ছিল না, কিন্তু এবছর আমরা সেই কার্যালয় আমরা স্থাপন করতে পেরেছি। এটা আনন্দের বিষয়। আর সৌভাগ্য সেই কার্যালয়ে উদ্বোধনের পরেই আজকে আমরা প্রথম একটা জাতীয় স্তরের যে আনন্দ উৎসব সেই ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উদযাপন আমরা করার সৌভাগ্য লাভ করেছি এবং এখানে পতাকা উত্তোলনের মধ্যে প্রথমবারের মতো বাক এই দিবসটি পালন করেছে। বাক্সার কাছাড় জেলা কমিটির ইকবাল বাহার লস্কর। বাক্স সবই বলেছেন। আমি যারা স্বাধীনতা সংগ্রামী তাদের আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি। আর সবচেয়ে বড় খুশি লাগছে এটাই যে আজকে বাক্সের প্রথম আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা দিবস জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে করার যে সামিল হতে পেরে সেটা আমার এক সৌভাগ্য বলে মনে করি। ধন্যবাদ। আমরা আজ আমাদের
পতাকা উত্তোলন পর্ব এখানে শেষ করলাম। আমরা আশা করব আগামী 25 বছর এভাবেই আমাদের केंद्रीय कार्यालय राष्ट्र हित में अहम भूमिका निभाए जाने पर 75वें स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने स्वास्थ्य विभाग, पूर्त विभाग तथा कई और विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया। कई पत्रकारों को भी इस दिन सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि इस दिन के कार्यक्रम में हाल ही में लायलापुर क्षेत्र में मिजोरम दुष्कृतिकारियों द्वारा हमले में शहीद हुए पुलिस जवानों के परिवार सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर इलाके में आवेग का माहौल खड़ा होते देखा गया। माननीय मंत्री महोदय उत्तरीय पढ़िए दिच्छेन सुरुचि देवी के जसीमुद्दीन बरभिया उत्तरीय एवं शंसापत्र मुर्शिद आलम मुर्शिदुल आलम के उत्तरीय তো আমরা ওনার সাথে একটু কথা বলবো আর শংসাপত্র উত্তরীয় দিলেন, শংসাপত্র তুলে দিচ্ছেন ডক্টর রীতা সান্ডিল্য। পরবর্তীতে শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ঘুমুরের স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে ডেকে নেওয়া হচ্ছে। তুলে দিচ্ছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ডক্টর দেবা চক্রবর্তী। নেক্সট দেবা চক্রবর্তীর পর নেক্সট ডক্টর রামচন্দ্র রামফার। ডক্টর রাম জেলা উপায়ুক্ত কীর্তিচন্দ্র মহোদয়া, মাননীয় বিধায়ক উত্তরীয় পড়িয়ে দিলেন, শংসাপত্র তুলে দিচ্ছেন ঠাকুরি। 75वां स्वाधीनता दिवस के अवसर पर किसानों के बीच बीज वितरण किया गया। एक तरफ जहां कई क्षेत्र में सरकारी तौर पर बीज वितरण किया गया, तो वहीं कई क्षेत्र में निजी संगठन के कार्यकर्ताओं ने किसानों के बीच बीज वितरण कर बेहतरीन अनाज उपजाने के लिए किसानों से अपील भी किए। নমস্কার। আজ 75তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমরা ইয়ং জেনারেশন গ্রুপ একটা মহৎ কাজ করার আমরা চিন্তা করেছি। আজকে আমরা এই শালচাপড়া এরিয়াতে এখানে এসে আমরা কৃষকদের জন্য, যারা আমাদের খাদ্যের যোগান করে দেন, যে কৃষক আমাদের অন্নদাতা, যাদের হাত ধরে আমরা খাদ্যের যোগান পাই, আজ তাদের জন্য আমরা এখানে সার, বীজ এবং ঔষধ আমাদের ইয়ং জেনারেশনের পক্ষ থেকে আমরা এখানে বিনামূল্যে প্রায় 40 থেকে 50 জনকে আমরা এখানে বিতরণ করেছি। আমাদের দেশের কৃষক যেভাবে আমাদের জন্য খাদ্যের যোগান করে দেন, তার জন্য আমি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং তাদেরকে স্যালুট জানাই। ধন্যবাদ। জয় জওয়ান জয় কিষান। জয় জওয়ান জয় কিষান। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। একটা ভালো ভিটামিন ধান খেতে আপনি দিতে পারবেন, ইউরিয়ার সাথে লগে মিক্স করে ডাইরেক্ট দরজা বন্ধ করো। এটা ব্যবহার করলে কি হয়? এটা ব্যবহার করলে আপনি ধানের শিকড়টা বেশি হইব, ধানের যেটা যে আপনার সুবা যে কয় সুবাটা বেশি হইব, ধান ছিটা হইব না, ধানের প্রোডাকশনটা বাড়াইব। আর ঠিক আছে, আইনাতে ফ্ল্যাগ ধরেন বাবা, আমাতে ধরেন ঠিক আছে না, তো সামনে দিকে আও। ঠিক রে, ফ্ল্যাগ উপরে। ঠিক আছে, ভারত মাতা কি জয়। জামাতে দিন গুটি লাগাই দিবেন।
करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र के पातनी भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र में तैनात बीएसएफ के 136 नंबर बटालियन के जवान मनवीर सिंह ने अपनी ही AK-47 राइफल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। एकाएक इस हादसे के चलते सहयोगियों के बीच दुखद माहौल उभर कर आया। गौरतलब है कि इस आत्मघाती वारदात के चलते इलाके के लोगों में दुखद माहौल बनी हुई है। बाद में उनके शव को हेलीकॉप्टर के जरिए सिलचर के मासिमपुर कैंप में लाया गया और उनके परिवार सदस्यों के वहां भेजने की तैयारी में बीएसएफ के जवानों को जुटते देखा गया। एकाएक इस आत्महत्या की वारदात के चलते लोगों में काफी हद तक दुखद माहौल बना हुआ है। सिलचर की कृषि विभाग के कार्यालय में कृषि आधिकारिक व दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में तिरंगा फहराकर राष्ट्रगीत गाया गया व झंडे को सलामी प्रदान किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कृषि विभाग के आधिकारिक ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছে। আজি ৭৫তম স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আপোনালোকৰ কি টেবলো আছে? আজি এইবাৰ টেবলিও ৰখা নাই, যেহেতু ফিল্ডটো পূৰা ভৰ্তি হৈ আছে বন আৰু পানী। ফাৰ্ষ্ট এইটো স্বাধীনতা দিৱসত টেবলি নৰখায়, সাধাৰণতে এইটো নহয় ২৬ জানুৱাৰীত ৰখায়। গতিকে এইবাৰ তেনেকৈ কোনো প্ৰগ্ৰেম আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা লোৱা নাই। গতিকে আমি কি ক'ব বিচাৰিব ৰাইজক আপুনি আজিৰ এই দিনত? আমি দেখিছোঁ সকলোকে, আমি যিসকলে আমাৰ স্বাধীনতা দিৱস আনিবৰ কাৰণে আমাৰ যিমানবোৰ ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছে তেওঁলোকক সদায় শ্ৰদ্ধা জনাব লাগিব আমি, আৰু যিসকলে আজি জীয়াই আছে তেওঁলোকক আমি সদায় শ্ৰদ্ধা জনাব লাগিব। আৰু দেশত এইটো হীৰক জয়ন্তীত আমাৰ যি উন্নতি লাভ কৰিছে আৰু যাতে আমাৰ উন্নতি হয়, আমাৰ কৃষি ক্ষেত্ৰত আমাৰ 2 গুণ আয় বৃদ্ধিৰ কাৰণে আমাৰ লাগিছে। এই 2 গুণ বৃদ্ধি যাতে হয়, আমাৰ ছাকচেছ হয়, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যিটো স্বপ্ন সেইটো যাতে ছাকচেছ হয়, তাৰ বাবে আমি সকলোকে আহ্বান জানাইছোঁ। लायंस क्लब ग्रेटर सिलचर व लायंस क्लब लियो के कार्यकर्ताओं के उद्योग से सिलचर के बस स्टैंड क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों के बीच आहार सामग्री वितरण किया गया। 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर इस दिन बड़े पैमाने पर हिताधिकारियों के बीच खाने के सामान वितरण किए जाने पर जरूरतमंद लोगों के बीच खुशी की माहौल देखने को मिली।
এই অমিয়বালা দেবীর প্রণয়নের পুণ্যতিথিতে এই যে অনুষ্ঠানটা, সেটা মূল বিশেষত্বটা কি কি বলতে চাইবে? এটার মূল বিশেষত্ব হচ্ছে আমরা লায়ন্স ক্লাব শিলচর সিগনেচার ও লিও ক্লাব শিলচর সিগনেচার একসাথে এই প্রচেষ্টা করেছি। বিশেষত্ব হচ্ছে এখানে যারা এই প্যান্ডেমিকের জন্য যারা ক্ষুধার্ত যারা লোক আছেন বা ক্ষুধার্ত ওদেরকে আহার প্রদান, এবং এটা মানে আমাদের প্রেসিডেন্ট শ্রী বাসুদেব ভট্টাচার্য ওনার পূজনীয় মা উনি আজকে নেই, ওনার পুণ্যতিথিতে উনি আজকে সবাইকে একটু আহার দিয়েছেন। আমরা সবাই দুটা ক্লাবই লিও সিগনেচার ও লায়ন্স ক্লাব সিগনেচার একসাথে আমরা যৌথ প্রচেষ্টা এটা করেছি, এবং আমরা প্রথম 75তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমরা জাতীয় পতাকাকে উত্তোলন করেছি, তারপরে এই আয়োজনটা করা হয়েছে। সেটাই এটার আজকে বিশেষত, যদিও অ্যাটলিস্ট একটা পূর্ণ দিনে সবাই যেন একটু অল্প যারা খেতে পাচ্ছে না ভালো করে, এরা যেন একটু খেতে পায়, ওদের যেন আমরা পাশে দাঁড়াতে পারি, সেটাই হচ্ছে মূল কারণ। কেমন সাড়া পেলেন না? ভালো সাড়া পেয়েছি, সবাই এসছেন। বিশেষ করে আমাদের এখানের ব্যবসায়ী সমিতির লোকরা আমাদেরকে মানসিকভাবে অনেক সাহায্য করেছেন। প্রত্যেকজন লোকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, আমরা সবাই আমাদেরকে সাহায্য করেছি। কি বলতে চাইবেন আজকের এই দিবসে? আজকে প্রথমে বলতে চাইছি যে এই মহামারীর থেকে যেন ভগবান আমাদেরকে মুক্তি করেন, সেটা হচ্ছে প্রথম। পৃথিবী যেন আবার নূতন ইয়েতে ফিরে আসে, নতুন রেগুলার জীবনে ফিরে আসে, সবাই যেন আমরা সুস্থ থাকি, সুন্দর থাকি, সেটাই হচ্ছে আজকের। নমস্কার, আজকে আমরা লিও ক্লাব ও শিলচর সিগনেচার আমাদের প্যারেন্ট ক্লাবের সাথে লায়ন্স ক্লাব ও শিলচর সিগনেচার আজকে 75th ইন্ডিপেন্ডেন্স ডের দিন আমরা একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি যে গরিবদেরকে আমরা খাওয়াবো। আমাদের লায়ন্সের প্রেসিডেন্ট শ্রী বাসুদেব ভট্টাচার্যের মারা যাওয়ার উপলক্ষে, তো ওনার ইচ্ছা ছিল যে আমাদের গরিবদেরকে কিছু করা হোক, তো ওনার সাহায্যের জন্য আমরা ওনার ইচ্ছা মতো আমরা এটা করেছি। আর মানুষ কেমন হচ্ছে, কেমন পেলেন, কেমন সাড়া পেয়েছেন? দেখে তো রেসপন্স তো খুব ভালো পেয়েছি, আমাদের অনেক মানুষেরই হেল্প হয়েছে, দেখে খুব ভালো লেগেছে। আমরা ফিউচারে এরকম করবো আরও। ধন্যবাদ। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করে দৃঢ় বছর চলে। বরাক ভ্যালি নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। समाचारों के अगले चरण में सिलचर के पार्क रोड क्षेत्र में चौधरी आई क्लिनिक की ओर से नए भवन का अनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम में शहर के जाने माने चिकित्सक मौजूद रहकर आम जनता को जो सेवा मुहैया करवाया जा रहा है, इस संदर्भ में विस्तारित जानकारी हासिल किए। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में चिकित्सक द्वारा जल्द से कम खर्च में जरूरतमंद लोगों को आंखों का इलाज कर दवाई प्रदान किया जाएगा।
সোমবারে দেখাই না মোবাইল দেখি না তো 2021 সাল ব্যক্তি আমি এবং আমাদের প্রতিষ্ঠান যেটা মার্কেটে বাজারে হচ্ছে, আমি এই ব্যাপারে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। সবার সহযোগিতা চাই। আপনাদের এক্সপেরিমেন্টে একটু ডিফারেন্স এনেছি, একটু অল্প খরচে আমি কমিউনিটি আই সার্ভিস চালাতে চাই। আমি শ্রদ্ধা নম্র চিত্তে আবার আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, স্বাগতম জানাচ্ছি এবং আপনাদের সবার সহযোগিতা কামনা করছি। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কথাটা বলতে चाई सेंटर हो गया है तो यह बहुत बड़ी हमें माने प्रॉब्लम हो रही है कि अच्छे लोग यहाँ पर नहीं टिक रहे हैं। तो आपकी फैमिली यहाँ टिकी हुई है, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सिलचर के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कार्यालय में श्रद्धा व मर्यादा के साथ सीजीएम ने तिरंगा को फहराया और राष्ट्रगीत गाकर सलामी भी प्रदान किया। judicial officers and my colleagues and my beloved staff, as well as the present police personnel here. On the occasion of 17th judiciary Kata, all of you the very best wishes and hope that this Independence Day will सिलचर के जाने माने निजी संगठन क्लब आमरा के उद्योग से 25वीं स्वाधीनता दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें अंकन कला प्रतियोगिता, म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता व दूसरे कई कार्यक्रम शामिल थे। इसमें बड़े पैमाने पर बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। बाद में शाम को पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। स्वाधीनता के 75 साल के अवसर पर सिलचर के जिला कांग्रेस कार्यालय में अमर स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही इस दिन तिरंगा फहराकर तिरंगा का सलामी भी लिया गया। सेवा दल के कार्यकर्ता व कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। আমাদের অনেক বীর সেনানীরা, সংগ্রামীরা, স্বাধীনতার সংগ্রামীরা স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আমাদের কাছ থেকে চলে গিয়েছেন। আজকে আমাদের মধ্যে অতি অল্প রয়েছেন যারা স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকে হয়তো জীবিত আছেন এখন ভারতবর্ষে। তাদের সবাইকে আমি আমার এই
জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আজকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আগে আমরা জানি যে সবাই আজকে ভারতবর্ষের যে বর্তমান প্রেক্ষাপট ভালোভাবে আমরা ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছি যারা আজকে বাবু রয়েছেন ওনাকে আমি অনুরোধ করছি আজকের এই কথা বলার জন্য। আজকে একটা ঐতিহাসিক দিন, ভারতবর্ষে স্বাধীনতার ৭৫ বছর, কিন্তু আমাদের কোভিড जिला कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रहित में सभी स्तर के लोगों को आगे बढ़कर आने के लिए अपील किया है। साथ ही भाजपा सरकार पर कई आरोप भी दागे गए हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। আমরা কংগ্রেস ভবনের প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে আমরা ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করছি। আমরা সবাই জানি ১৯৪৭ ইংরাজির ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল এবং সেই স্বাধীনতা অর্জন করতে গিয়ে অসংখ্য জীবন আত্মাহুতি দিয়েছে যারা স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি কিন্তু নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছে। সেই নেতাজি বলুন, ক্ষুদিরাম বসু বলুন, ভগৎ সিং বলুন, আরও অনেকে ছিলেন যারা আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন। সমস্ত জীবনভর আন্দোলন করেছেন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। পরবর্তীতেও অনেক শহীদ হয়েছেন, অনেক চলে গেছেন আমাদের কাছ থেকে যারা আন্দোলন করেছিলেন। আজকে আন্দোলন করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন করে ভারতবর্ষে আমরাই শাসন করছি। বিশেষ করে কংগ্রেসের নেতৃত্বে আন্দোলনের মাধ্যমে, অহিংসা আন্দোলনের মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধীজির নাম স্মরণ করছি। ওনার নেতৃত্বে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল এবং বর্তমানে যে বৈষ্ণব আচরণ করে আমরা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা সমগ্র ভারতবর্ষকে এক করে চলতে পারি, সেই দিকে লক্ষ্য করে আমি আমাদের কংগ্রেস কর্মকর্তা যারা কংগ্রেসে রয়েছে প্রত্যেকের কাছে আমি এই আবেদন জানাবো এবং আশা করি আমরা আগামী দিনে তার সফলতা পাব। গণতন্ত্র পাওয়া যায় না বৈচিত্র্যের মধ্যে যেটা ঐক্য, কিন্তু আজকে আমরা সমগ্র ভারতবর্ষে দেখি আজকে একটা বিভাজন এবং অন্যদিকে আমরা সবাই এক। আমরা চাই শান্তি এবং শান্তির হাত ধরে চলে আসবে প্রগতি। এটাই চাই আজকের দিনে, এটাই আমাদের অঙ্গীকার হোক। सिलचर के वन विभाग के कार्यालय में डीएफओ ने आनुष्ठानिक तौर पर तिरंगा लहराया और राष्ट्रगीत गाते हुए झंडे को सलामी प्रदान किया। इस दिन के कार्यक्रम में वन विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ वन संरक्षण से जुड़े कई वरिष्ठ कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। राष्ट्र सलूट सलामी। Uccala jala dittaranga
आजो सा भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहन 25th इंडिपेंडेंस डे है तो विश यू ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अच्छे से ड्यूटी कीजिए, मेक नेशन प्राउड। ठीक है, थैंक यू। में स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर जो लोग हैं देश के, क्या कहना चाहेंगे सर? सबको मैं विश देम हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सबके ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है सबके लिए, और हम अपने पूर्वजों के जो भी उन्होंने जिनके सेक्रीफाइस की वजह से आज हम इंडिपेंडेंट हैं, उनके लिए जो भी हम काम करेंगे वी शुड मेक देम प्राउड। सिलचर के आबकारी विभाग के कार्यालय में भी आबकारी आधिकारिक ने श्रद्धा व मर्यादा के साथ तिरंगे को लहराया और राष्ट्रगीत गाते हुए 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर अपना श्रद्धांजलि अर्पण की और तिरंगे को अपना सलामी भी प्रदान किया। প্লে করে নাও, তুমি যখন প্লে করবে আমার सिलचर के हस्ततांत व वस्त्र विभाग के कार्यालय में श्रद्धा व मर्यादा के साथ तिरंगा फहराया गया। राष्ट्रगीत गाते हुए तिरंगे को सलामी भी प्रदान किया गया। बाद में इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विभागीय वरिष्ठ कार्यकर्ता ने विस्तारित जानकारी भी प्रदान की। সৰ্বপ্ৰথমে মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৭৫ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে, আৰু আপোনালোকে আহি আমাৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে তাৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা তথা কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজিৰ দিনত ৰাইজক কি ক'ব বিচাৰিব আপুনি? ভাতৃত্ববোধ আমাৰ মাজত হওক, আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব লাগে যে আমাৰ দেশ ৪৭ চনত স্বাধীন হৈছিল। গতিকে আমি স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক, আমি গৰ্ব কৰিব লাগে আৰু আমি সকলোৱে ভাতৃত্ববোধেৰে চলিব লাগে। দেশৰ পৰা অন্যায় নোহোৱা হ'ব লাগে, দেশৰ পৰা উগ্ৰবাদ নোহোৱা হ'ব লাগে, আৰু শান্তিৰ এখন অসম আমাক লাগে। বেকাৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে হেণ্ডলুম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ এটা বিশেষ ভূমিকা হৈছে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওপৰত যিবিলাক স্কিম, আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব? কিমান প্ৰভাৱ পৰিছে আজি বেকাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত? আমাৰ কুটিৰ শিল্পৰ লগত জড়িত আপোনালোকে ছিংগাৰবোৰ্ড ক্লাষ্টাৰ আপোনালোকে জানে। আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা যিখিনি আমাক চৰকাৰে সা সুবিধা দিছে সেইখিনি আমি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ গৈছোঁ। আৰু মই একচুৱেলি নতুন ইয়াতে, কিন্তু মই যথেষ্টখিনি ইয়াতে দেখা পাইছোঁ আমাৰ যিখিনি শিপিনীখিনি আগবাঢ়ি আহিছে
আৰু আমাৰ ক্লাষ্টাৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যথেষ্ট সংখ্যক উপকৃত হৈছে বুলি মোৰ মনে ধৰিছে মোৰ কম দিনৰ অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত। আপোনাৰ ভাল নাম? মোৰ নাম উৎপল কুমাৰ শৰ্মা, মোৰ ঘৰ মঙলদৈ। ৭৫ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে সমূহ দেশবাসীলৈ মই আমাৰ কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। बराकाटी के जाने माने सेवामूलक संगठन हेल्पिंग एड्स के कार्यकर्ताओं द्वारा 75वां स्वाधीनता दिवस के अवसर पर कई प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह करीब 8 बजे आनुष्ठानिक तौर पर सभी सदस्यों की मौजूदगी में तिरंगा भी कार्यालय में लहराया गया। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने खुलासा भी किए। উপলক্ষে আমাদের শিলচর হেল্পিং এডের দুদিনের কার্যসূচি শনিবার শুরু হয়েছিল। শনিবার কাছাড় জেলাভিত্তিক এক চেস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই চেস প্রতিযোগিতায় আমাদের সহযোগিতা করছে কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট চেস অ্যাসোসিয়েশন। আজ রোববার স্বাধীনতা দিবসে সকালে আমরা পতাকা উত্তোলন করার পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অঞ্চলের শিল্পীরা এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। একটু পরেই আমাদের শুরু হবে অঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং বাংলা এবং ইংরেজি বানান লেখা প্রতিযোগিতা। আমরা যারা এই প্রতিযোগিতাকে সুন্দর করতে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রত্যেককেই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং আশা রাখছি আগামীতেও সবার সাহায্য সুবিধা পাব। স্বাধীনতা দিবসে আমরা পুরো ভারত উপত্যকা সহ দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি শিলচর হেল্পিং এডের পক্ষ থেকে। সেটা কেউ এরকম করে না, সাংবাদিকদের কোনো সময় বানান কর্মশালা হয় আমি দেখেছি। তো এই আইডিয়াটার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের কাছে কী তুলে ধরতে চাইছেন? আমরা শিলচর হেল্পিং এডের পক্ষ থেকে আমরা চিন্তা করছি যারা ছোট শিশুদের মধ্যে আজকাল যেটা হয় না বাংলা বানান এবং ইংরাজি বানান, কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি যাতে বাংলা বানানগুলো ওরা ভালোভাবে লিখতে পারে। আজকাল বাংলা যে অবস্থা শুরু হয়েছে, বাঙালি ছেলে হয়েও বাংলা লিখতে পারছে না এবং সব বাচ্চারাও ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছে। সবাই ইংলিশ মিডিয়ামের দিকে নাম ঝুঁকে যাচ্ছে কিন্তু বাংলা পড়ছে না। আমার সেটার জন্য আমরা দুঃখিত। সবাই যেন বাংলা পড়ে এবং বাংলা পড়াশোনাটা শেখা অনেক দরকার। এই জন্য হেল্পিং এডের পক্ষ থেকে আমরা ধন্যবাদ। हालाकांदी जिले के जिला परिषद कार्यालय में भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ जिला परिषद सभापति ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में तिरंगा लहराया और उन्नति और प्रगति की दिशा में सभी स्तर के लोगों को जिला परिषद कार्यकर्ताओं के हाथ बटाने का मांग किया। हमारे ब्लक डेवलपमेंट ऑफिस हालाकांदी আমরা 7:30 ফ্ল্যাগ হোস্টিং করেছি। তারপর 7:30 পরে আমাদের যতজন এসেছিল, আমাদের স্টাফ ছিল, নিয়ারবাই মানুষরা ছিল, তারা এসছে, বাচ্চারা এসছে, তাদেরকে চকলেট ডিস্ট্রিবিউশন করা হয়েছে। তারপরে সাফাই কর্মচারীদেরকে স্পেশাল রিকগনিশন দেওয়ার জন্য আমরা গামছা দিয়েছি। তা 3 জন আছে আমাদের অফিস স্টাফ, একজন আছে আর বাইরের আছে, তাদেরকে আমরা গামছা দিয়ে আমি ফেলিসিটেট করেছি, যে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে তাদের জন্য। আর তারপরে ডিসি অফিসের এখানে গেছি, তারপরে ওখানে গিয়ে স্যার ডিসি অফিসে হোস্টিং করেছেন, প্যারেড হয়েছে। তারপরে আমাদের এসএসজি যেটা চপ্পল মেকিং ফ্যাক্টরি ছিল, ডিসি স্যার বলা মতে 100টা চপ্পল ইউনিট আগে প্রকিউর করে আজকে আমি আর সার্কেল অফিসার ডেভিড বরা স্যার আমরা দুজন গিয়ে এখন চপ্পল ডিস্ট্রিবিউট করে এসেছি এসকেডার সিভিল হসপিটালে। আর ফলমূল বিতরণ না? আচ্ছা আচ্ছা, তো ওটাই ছিল আজকের প্রোগ্রামে। আচ্ছা, ধন্যবাদ স্যার। এবং জাতীয় शिलचर के जिला दायरा जज अदालत प्रांगण में भी विभागीय वरिष्ठ मजिस्ट्रेट ने आनुष्ठानिक तौर पर तिरंगा लहराकर तिरंगे को अपना सलामी प्रदान किया और राष्ट्रगीत गाकर श्रद्धांजलि भी अर्पण किए। अमर शहीदों की याद में इस दिन कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया। अपने वक्तव्य में विभागीय वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान भी किए। Someday, oh, deep in my
75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर क्रीड़ा व सांस्कृतिक संगठन खोज के कार्यकर्ताओं ने गरीब समुदाय के लोगों के बीच बिरयानी व दूसरे आहार वितरण किए। इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोगों को उत्साह के साथ भाग लेते देखा गया। लायंस क्लब सिलचर व ग्रेटर के कार्यकर्ता तथा ह्यूमन राइट्स संस्थान के उद्योग से 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर तिरंगा लहराया गया। राष्ट्रगीत गाकर श्रद्धांजलि भी अर्पण किया गया, सलामी भी प्रदान किया गया। बाद में कई सेवामूलक गतिविधियों को संस्थान कार्यकर्ताओं ने अंजाम दिया, जिसमें बड़े पैमाने पर हिताधिकारी को जुटते देखा गया। তার আগে আমরা একটা গ্রুপ ফটো নিয়ে নেব সবাই মিলে। কমিটি ফিলপার দুর্গা পূজা কমিটি, লিও পাওয়ার সিলচর ফেয়ার, স্বপ্ন উড়ান, পশ্চিনা এনজিও, শিবম মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশন, লিও পাওয়ার সিলচর সেঞ্চুরিয়ন, সমাজ চৌধুরী আমাদেরকে। लायंस क्लब सिलचर ग्रेटर के कार्यकर्ताओं को उद्योग से भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ तिरंगा फहराया गया और राष्ट्रगीत गाते हुए तिरंगे को सलामी प्रदान किया गया। যে সিম্বল অফ ইউনিটি, আমরা 15টা অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে আজকে শিলচরবাসী তথা বরাকবাসীর জনসাধারণকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ। होजाई जिले के रेलनगरी लामनी क्षेत्र में भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ 75वां स्वाधीनता दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर लामनी के विधायक ने आनुष्ठानिक तौर पर तिरंगा फहराया और कई रंगारंग कार्यक्रम को अंजाम भी दिया। परेड के सलामी के साथ साथ इस दिन राष्ट्रगीत गाकर तथा पुष्पांजलि अर्पण कर अमर शहीदों को स्मरण भी किया गया और उनकी याद में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। আজি ভাৰতবৰ্ষৰ 75তম স্বাধীনতা দিৱস। যিসকল শহীদে দেশটো স্বাধীন দিছিল, তাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ আজিৰ দিনটো পবিত্ৰ দিন। তাৰ কাৰণে কোভিড হোক বা জেনেৰেল পেচেণ্ট কেইটামান আছে, অলপ ফোৰ্চ দি পেলাই আন্তৰিকভাৱে এটা আনন্দ লোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া কেইটামান আমাৰ চিভিল হাস্পাতাল আছে, ৰেল হাস্পাতাল আছে, আমাৰ চিষ্টাৰ নাৰ্ছ তেওঁলোকৰ যোগেদি অলপ ফোৰ্চ বিতৰণ কৰা হ'ল। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। आज 15 अगस्त है। आप सभी जानते हैं कि आज का दिन हमारे भारतवासियों के लिए बहुत गौरव और महत्व का दिन है। आज की इस स्वतंत्रता को, इस आज़ादी को, इस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भूल के हम इस पर्व को बड़े हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। ये आज़ादी को पाने के लिए हमने बहुत तकलीफ़ें किया। मेरी आप सबसे और समस्त भारतवासियों को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं, अपनी मर्जी से जी रहे हैं, आज़ाद हैं। हम हर तरफ से आज़ाद हैं, खाने पीने, उठने बैठने, घूमने फिरने सब में आज़ाद है। अगर आज कुछ लोगों ने, हमारे शहीदों ने, जैसे खुदीराम बोस, बराक घाटी में ऑक्सीजन प्लांट के जरिए कई क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट की विभिन्न गतिविधियों के बारे में संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा कई चिकित्सकों ने विस्तारित खुलासा भी किए। तो আমরা ওনার সাথে একটু কথা বলবো। আর ये जो प्लांट है ऑक्सीजन की, जो एवेस्टेम कंपनी से है, जो ये बहुत ट्रस्टेड कंपनी है। अभी तक में 200 प्लांट को इंडिया में लगा चुकी है और भी टारगेट है इसकी लगाने की। तो ये जो है मेनली अभी 600 लीटर पर मिनट वाला है। ये और भी आता है, ये 600 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेगी इन हॉस्पिटल हैलाकांडी असम। हाँ, और ये जो है 150 प्लस बेड को ऑक्सीजन दे सकती है। MCH বিল্ডিং তো স্যাংশন হয়েছে, কিন্তু এখনো কাজ আরম্ভ হয়েছে। যেটা হয়েছে আমার ডায়ালাইসিস 5 বেড আছে, অলরেডি কমপ্লিটেড, কিন্তু তারা টেকনিশিয়ান বা আমার তো কোনো তাদের মানে এটা অ্যাপোলো কোম্পানি, যেটা অ্যাপোলো কোম্পানি ওদের। पथारकंदी क्षेत्र के सर्कल ऑफिस में श्रद्धा व मर्यादा के साथ तिरंगा लहराया गया, साथ ही तिरंगे को सलामी भी प्रदान किया गया। राष्ट्रगीत गाते हुए इस दिन कार्यालय के कर्मचारियों ने आनंद उल्लास के साथ 75वां स्वाधीनता दिवस पालन किया। बाद में कई इवेंट्स भी आयोजित किए गए। तब शुभ नाम
স্পিরিট যেটা আমাদের পূর্বাদর্শরা দেখেছিলেন ইন্ডিপেন্ডেন্সের জন্য, তো সবসময় যেন আমাদের মনে মনে থাকে আর সবসময় ফ্ল্যাগটাকে উপর দিকে সবসময় রাখা আমাদের চেষ্টা করি। ধন্যবাদ। वंदे मातरम। सिलचर पूर्त विभाग के कार्यालय में पूर्त विभाग के कार्यवाही अभियंता ने आनुष्ठानिक तौर पर तिरंगा लहराकर 75वां स्वाधीनता दिवस पालन किया और राष्ट्रगीत गाकर अपना श्रद्धांजलि व सलामी भी प्रदान किए। একটু সামনে যাবেন না প্রেজেন্ট। উপলক্ষে আপনি বড়বাজারে কিছু আপনি জানাইতেছেন? আমিতো ইয়াতে নতুন আহিছোঁ নহয়, ইয়াতে বেছিদিন হোৱা নাই, মোৰ 2 মাহ হৈছে ইয়াতে। সেইকাৰণে আমাৰ অফিচতে এতিয়া আমি এইটো প্ৰগ্ৰেমটো ইয়াতে উদযাপন কৰিছোঁ। আজি এই 14 বছৰে এইটো যিটো ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ হয়, সেইকাৰণে আমি ইয়াতে অফিচতে ফ্লেগ হোষ্টিং কৰি আমি ইয়াতে উদযাপন। सिलचर के पुलिस सुपर के कार्यालय में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पुलिस सुपर रमनदीप कौर ने तिरंगा लहराया और जवानों ने परेड की सलामी ली। साथ ही राष्ट्रगीत भी गाए गए और श्रद्धांजलि भी अर्पण किया गया। इस दिन के कार्यक्रम को लेकर पुलिस के जवानों के बीच काफी उत्साह व उमंग की माहौल देखने को मिली। सिलचर के जल सिंचन विभाग के कार्यालय में भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ विभागीय अधिकारिक तथा कार्यवाही अभियंता के मौजूदगी में तिरंगा लहराया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर कर्मचारियों के बीच काफी उत्साह की दौड़ देखने को मिली। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर जल सिंचन विभाग तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सहयोग से तिरंगा लहराया गया और इस दिन के अवसर पर संगठन के प्रमुख कार्यवाही अभियंता व दूसरे हस्तियों ने विस्तारित खुलासा भी किए। আচ্ছা আচ্ছা ফ্ল্যাগ আছে বৰদা বৰদা ফ্ল্যাগ হোষ্টিংটা লৈছোঁ আচ্ছা ওটা আমার দিয়া দিই आज में ये हम लोग का यहाँ पे
सिलचर वाटर रिसोर्स सर्कल के अंडर में जो डिवीज़न कैंपस हम लोग का है और सब डिवीज़न 1 और 2 और 2 कैंपस है। तो हम लोग का यहाँ पे सब मिलकर यहाँ पे आज में 75 इंडिपेंडेंट डे जो है ना वो हम लोग फ्लैग होस्टिंग किया है और सब हम लोग का स्टाफ और सबको हमारा तरफ से बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपके शुभ नाम सर? जी आपके नाम? मेरा नाम मैं वाटर रिसोर्स का WR सर्कल का मैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हूँ। मेरा नाम है राजेश्वर लांगस। थैंक यू। थैंक यू। কি বলতে চাইবেন আজকের এই আজকে ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমি সবাইকে আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। আজকে আমাদের এখানে ফ্ল্যাগ আনফোল্ড হয়েছে, আমাদের রেসপেক্টেড সুপারিনটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার স্যার আনফোল্ড করেছেন। আমাদের সুপারিনটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার অফিস আর আমাদের যে ডিভিশন অফিসটা একসাথে আছে, আমরা একসাথে ফ্ল্যাগ হোস্টিং করি। আমাদের এশিয়ান এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শিলচর 1, 2 SDOTC সবাই ছিলেন, সবাই মিলে আজকে দিনটি উদযাপন করছি। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराघाटी के करीमगंज जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ 75वां स्वतंत्रता दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर करीमगंज के जिला उपायुक्त ने आनुष्ठानिक तौर पर तिरंगा लहराया और परेड के सलामी भी लिया। खराब वातावरण के बावजूद करीमगंज जिले में लोगों के बीच उत्साह व उमंग का माहौल 75वें स्वतंत्रता दिवस को केंद्रित कर देखा गया। Koringon GEF man 15th APIR Battalion Platoon Alibul Koringon Homeguard Koringon Homeguard Koringon 10th Platoon of FCR Ecuador PSF and Silchar 10th Platoon of Ecuador বর্তমানে আমাদের জেলায় 139 জন অ্যাক্টিভ সেখানে রয়েছেন এবং পুলিশ সেখানের আর 100%-এর নিচে নেমে গেছে। আমি আশা করি আগামী দিনে আমরা পুলিশ বিদ্যুৎকে 0% আমি আনতে পারি যদি আমাদের জেলার সম্মানিত নাগরিকরা কোভিড-19-এর যতক্ষণ মনে করেন যা সরকারের টেকনিক্যাল অফিসার পাঠান রহমান পাঠানি মোহন রহমান সরকারপুর জেলা গৌরী सिलचर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तथा दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विभागीय कार्यालय के सामने तिरंगा लहराया गया और राष्ट्रगीत गाते हुए परेड की सलामी भी दिया गया। बाद में इस संदर्भ में लोगों के बीच काफी उत्साह के माहौल भी देखने को मिली। हाइलाकांदी जिले में जिला उपायुक्त व दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में 75वां स्वतंत्रता दिवस पालन किया गया और इस अवसर पर तिरंगा भी लहराया गया। राष्ट्रगीत गाते हुए इस दिन सेना के जवान, पुलिस प्रशासन तथा दूसरे कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रगीत के आधार पर तिरंगे को अपना सलामी भी प्रदान किया।
হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্ট এগ্রিকালচারাল এক্সিকিউটিভ কোর্স সাহায্যকারী সম্মেলন আশা মহোদয় আইনি পক্ষ থেকে এসএসআই সাহায্য জ্ঞাপন করছে। সরস্বতী বিদ্যালয় ধন্যবাদ। कछार जिला परिषद कार्यालय में जिला परिषद सभापति अमिताभ राय ने दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में तिरंगा लहराया और राष्ट्रीय गीत गाते हुए तिरंगे को अपना सलामी भी प्रदान किया। इस कार्यक्रम में जिला परिषद के दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। পঁচাত্তরতম স্বাধীনতা দিবসের উপলক্ষে আমি সমস্ত কাছাড়বাসীকে আমার পক্ষ থেকে কাছাড় জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। मणिपुर राज्य के चांदाल जिले में नागा समुदाय के लोगों द्वारा स्वाधीनता दिवस के अवसर पर सामुदायिक झंडा फहराए जाने पर छाई तनाव की माहौल, बमबारी की हुई बाधा। के प्रणबांध विद्या मंदिर में महान स्वाधीनता सेनानियों के साथ साथ शिक्षा संबंधित किताब का किया गया उन्मोचन। उपस्थित रहे संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ता। देश के साथ संगति रखते हुए क्षेत्र के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में मंत्री परिमल शुक्लवैद्य ने लहराया तिरंगा। सरकार की उन्नयनमूलक गतिविधियों का किया बखान। करीमगंज जिले के ऐतिहासिक क्षेत्र मालेगढ़ क्षेत्र में सेना के जवानों ने दिया श्रद्धांजलि। अमर शहीदों की याद में आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। सिलचर में स्वाधीनता दिवस मनाए जाने के दौरान प्लाटून परिदर्शन के तहत वाहन हुआ जाम। मंत्री परिमल शुक्लवैद्य पैदल चलकर प्लाटून का किया दौरा। युवा वर्ग को उत्साहित किए जाने के साथ साथ देश प्रेम में आगे बढ़कर आने के लिए क्षेत्र के विधायक दीपान चक्रवर्ती ने निकाला साइकिल रैली। युवा वर्ग में देखी गई खुशी की माहौल। बराक उपत्यका कीड़ा पत्रकार संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला क्रीड़ा संस्थान के कार्यालय में पहली बार फहराया गया तिरंगा। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आयोजित हुआ कार्यक्रम। राष्ट्र सेवा में अहम भूमिका निभाए जाने पर मंत्री परिमल शुक्लवैद्य ने स्वास्थ्य विभाग व दूसरे कई विभाग के कार्यकर्ताओं को दिया संबर्धना। अमर शहीदों को दिया गया श्रद्धांजलि व सम्मान।
स्वाधीनता दिवस के अवसर पर किसानों में वितरण किया गया बीज व दूसरे जरूरी सामान। बेहतरीन फसल उगाने का किसानों ने किया अपील। करीमगंज जिले के भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र पुतनी चाय बागान इलाके में महावीर सिंह नाम के 42 वर्षीय बीएसएफ जवान ने अपनी बंदूक से किया खुदकुशी। इलाके के लोगों में छाई दुखद माहौल। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।